आमे ना हाय सांग माने केमती अच्छे समस्ते मु रजी आपण माने को स्वागत करछि मो न्यू यूट्यूब चैनल रोजी लाइफस्टाइल को बहुत दिन पर ब्लॉगिंग कली देखे पार जंते बट समस्त ग्रुप मेट बसिने कोन कर जंती आमे बाहर लोक आडे वीडियो टिको आको देखले जानि परिबे ती हाय हेलो करकी फाइनली हम उधघाट रे पहुंची गलुनु कुआडे जाउछु वीडियो टिको आको देखंतु भाई रोनी भाई जी बसी के कोन कि मार्केटिंग कर जंती देखंतु ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବିନି। ଓହୋ ଆଉ ତମେ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ'ଣ ତ କିଛି ଖାଇବେନି। फाइनाली आसी पहुँची गलु देखला हमर गेट टी पड़ी। चलो 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 समस्त रिएक्शन के देख आई दिन तरह शिशु गोडाणी फाइनली हम फुले को देखि पारदंती फुले दबदा जंती आसीले जानला तब बाटी पळे जाउतला हाय कर देल संग हाय हाय कर देलु हाय कर दे कानु नो से ददाडी छियो कोन खाउजु चके खाउजु सदा बार ददाडी चके खाउजु ददा को डरुजु की डरजु ये शोधर बाजीरा आंटी क्या नहीं आसे आसे आंटी क्या आइलो मुझे आसे 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 ये दादा दादा दो ना आती এটা তো দাইনা বসিকি দেখুଛନ୍ତି এটা দেখନ୍ତୁ ଆମ ଗୁଲୁରୀ ରାଣୀ ଆସିକି ଟ୍ୟୁସନରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଲେ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ଦିଦି ବସି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପାଦ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ଦିଦି ହସୁଛନ୍ତି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଝିଅର ମା ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲି ମା ଆଜି ଆସିକି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲି ଏଇନା ଖାଇବ ସୁକୁଟି दादा डाकी देलु आंटी डाकी देलु ना आंटी से डाकिबनी एटा हम गुल्लुरी रानी मोबाइल देखियो बोली आंटी को मागुची ओ डाकी आंटी दीदी जे आसे आसे दो दासी भी मा दो आसे भारी नहीं आसे 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 ये आगु गो आंटी कितनी मदद है हाय किटे हमर भात प्रस्तुति चालू जी भात एडे चावल पका गला एबडे चिकन पाए रसुण छड़ा चाली चे एबडे मत फटू एबडे लक्ष्मी पचा दे जंदी वाले कोन खोजुजुल जिया आई बाऊजी कायले जे बाऊजी काई कोडा काई देबिनी एबिनी ने आउ काई नहीं देबिनी कोन करूजु जे हां कोन करूजु कोन कोन बसिकिना कौन गपुज एडे मोबाइल देखुज एडे हमर माई बसिजंती कोन पाई हसुज माई एडा गुल्लुरी रानी बसिजी खाइजी कोन जे एडे लागिची बोलै
ଏଇଟା ଭାତ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତ ଚିକେନ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଚିକେନ କଣ କଣ ଅଛି। ଢିକି ନାଚ ଆମ ଝିଅ ନାଚ କରୁଛି କଛା ପକେଇକି। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହ ତା ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଲି। ଡିଜେ ଡିଜେ ଗୋଟେ ନାନୀକୁ ମାଏ ଭାତ ଛାଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଭାତ ଛଣା ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଆମ ସିଧିକୁ ବାସିଲେ ହାଇ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାଇଲେ। ଏପଟେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଲିକୁ ଗୁଗୁ ଧରିଛି। ଦିଦି କଣ ଦିଦି କଣ ଦିଦି ତୁ ବି ହାଇ କଲୁ। ଇସ୍ ମୋ ସୁନ୍ଦର ବି ହାଇ କଲା। ଏମାନେ ଦି ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ଚିକେନ ପାଇଁ ଡିକ୍ସ ବସିଛି। ତାପରେ ତେଲ ପକେଇ ସାରିଲେ ଅଙ୍କି ନାନୀ ଗୋଟା ମସଲା ଛିଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତେଲ ତାକୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହାତରେ ଇଲାଇଚିଟା କେମିତି ଛିଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଗୋଟା ମସଲା ପକା ହେଲା। ଗୋଟା ମସଲା ପରେ ଏବେ ଜିରା ପକାଯିବ। ଜିରା ପକେଇଲେ ପିଆଜ ପକେଇଦେଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ଦେଖିଲି କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକେନ କଷା ଚାଲିଛି। ଆମର ଚିଲି ମସଲା ପକା ହେଉଛି। ବାଇ କଣ କରୁଛି? ଆସ ମମି ଚିକେନ କେମିତି କରୁଛି ଦେଖିବା। ଆଣ୍ଟି ଟିକେ ଆସିବୁ। ଆସ ମମି କଣ ଚିକେନ କେମିତି କରୁଛି। ଆସ ମସଲା କଷୁଛି। ଆସ 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 ଦେଖିବା ମମି କେତେ ବାଟ ଗଲେ ମସଲା କଷିବାରେ। ଦେଖି ତାକୁ ମମି କେତେ ବାଟ ଗଲେ ମସଲା କଷୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସାନ ଭାଉଜ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି। ଦେଖି ମସଲା କେତେ ଯାକେ ଗଲା। ଖୋଲିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ନା। ଦେଖିଲେ ମସଲା ରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଚିକେନ ଧୁଆଯିବ। ଅଙ୍କି ନାନୀ ଆମର ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଝାଳ ଦେଖ। ଦିଦି ଚିକେନକୁ ପକେଇଦେଲେ ଏଇନା ବଡ଼ ଦିଦି ଚିକେନକୁ କଷିଦେବେ। ତାପରେ ହେଇଯିବ ଆମ ଚିକେନ ତରକାରୀ। ଫାଇନାଲି ଆମ ଚିକେନ ବି ଏପଟେ ରେଡି ହେଇଗଲା।